शुभ अपराह्न पिलामाने सुंदरगढ़ एई लाइव वर्चुअल स्टूडियो को समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी गोटे मुख्य अध्याय वन्यप्राणी ताहार प्रश्नोत्तर आलोचना करने को जाउछे। वन्यप्राणी कौन एवं ताहार प्रश्न गुड़ी को आम किभली भाव सॉल्व करिबा एवं परीक्षा रे भल नंबर रखिबा, कारण आमर वार्षिक परीक्षा पाखे आसिलानी। तेणु समस्ते चलो स्मार्ट बोर्ड आड़ को जीवा एवं सेठारे आमे विभिन्न प्रश्नोत्तर को आलोचना करिबा। हाँ, तो पिला माने आज आमे पढ़िबा प्राकृतिक उद्भिद और वन्यप्राणी द्वितीय पाठ, जहाँकि केवल वन्यप्राणी ताहार केवल प्रश्नोत्तर आलोचना को आमे करिबा। ताहले समस्ते जानिथिबो जे वन्यप्राणी काहाकू कहा जाय। मु प्रश्न पचारिबा को चाहिबी, जो माने अछो माइक ऑन करी कहबा पई चेष्टा करिवो वन्यप्राणी काहाकू कहा जाय। एहार क्लास भी सरी जाइछि एवं निश्चित भाव में तमे बणरे रहउतबा प्राणी को वन्य प्राणी कुआ जाए। अच्छा, बणरे बास करतबा प्राणी को वन्य, हाँ निश्चित भाव में कहबा वन्य प्राणी एवं गृह रे रहउतबा प्राणी को गृहपालित प्राणी कहबा। अच्छा ठीक अछि, ताहाकू आउ भल भाव टिके बुझी नबा जे वन्य प्राणी कहिले एक मूल्यवान संबल। संबल काहाकू कहा जाय, जेउ जिनिस बा जेउ वस्तु बा जेउ जीव जहाँ किसी भी मनुष्यर आवश्यकता रे आसी थाए ताहाकू आमे मुख्यतः संबल कहि थाउ। तेनु वन्यप्राणी मध्य मनुष्यर विभिन्न प्रकार कार्य रे आसी थाए, सहायता रे आसी थाए। तेनु ताकू मध्य आमे एगोटिए संबल भाव रे विवेचना करिबा। ताहेले वन्यप्राणी हेउछि एक मूल्यवान संबल। पशु पक्षी कीट पतंग माछ कइछ कुंभीर साप बेंग जोक अणुजीव इत्यादि जीवजंतु मानकू मुख्यतः वन्यप्राणी रूपे विवेचना करा जाए। ए समस्ते मिसी जैव विविधतार एक मुख्य अंग साजी थांती एवं परिसंस्था को एमाने ठीक भाव में संतुलन रक्षा करी जो आमर खाद्य जाली अच्छी, जो पड़ी कि घास को खाइब झिंटिका, झिंटिका को खाइब बेंग, बेंग को खाइब साप, ए बढ़िया गोटे जो फूड चेन बा खाद्य जाली अच्छी, खाद्य श्रृंखला अच्छी, ताहाकू सेमाने संतुलन करिथांती, जहा द्वारा परिवेश रो विभिन्न प्रकार रो अवस्थार संतुलन रही थाए, जहा द्वारा आमे माने भी बंची पारू। मनुष्य मानक पई माने मध्य सहायक होइथांती, वृक्षलतांक पई माने सहायक होइथांती। अपघटक साजी एमाने विभिन्न प्रकार रो परिवेश रो जो प्रदूषण इत्यादि को मध्य से माने रोकी पारिथांती। तेबे गोटिए कोटेशन अछि, ताको आमे टिके बुझी नेबा, तापरे आमे प्रश्नोत्तर आलोचना को जिबा। जे थरे कहा जाइतिला जे इफ द बी डिसअपियर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मैन वुड हैव नो मोर देन 4 years लेफ्ट टू लिव। यार अर्थ है पिला माने जदि गोटे छोट महुमाछी जदि संसार जदि लोप पाई जाती, ताहेले बेसी से बेसी मात्र 4 वर्ष पर्यंत मनीष बंची पारिबो पृथ्वी रे, ताकू बंची पारिबो नहीं। बहु लोक कहते आल्बर्ट आइंस्टाइन कहिसंती, किंतु प्रकृत रे के कहिसंती जणा नहीं। किंतु जे भी कहिसंती प्रकृत रे गोटे बड़ कथा कहिसंती जे गोटे क्षुद्र जीवर मध्य केते इम्पोर्टेंस अछि, तार आवश्यकता अछि, से एथिरे जणाइछंती जे एमाने कोन करंती पराग संगम करंती। ताहेले जदि महुमाछी न रहिबे तेबे तुमको फल केउठारु मिलिबो, फुलरु फल केमती हबो। ताहेले से गोटे छोटिया महुमाछीर मध्य केते आवश्यकता रहिछि से कहिसंती। तेणु पिला माने एही चैप्टर को समस्ते भल भाबरे पढ़ी सारिछे। एहार प्रश्नोत्तर गुडी को मध्य निश्चित भाबरे तुममानक खातार लिखि सारि दिबो। तेबे चलो ताको आमे गोटे परे गोटे डिस्कशन करी बुझी नेबा। तो प्रश्नावली रे मुख्यतः तुम 3टी जिनिस मन रखा चेष्टा कर, जातीय उद्यान, संरक्षित जैवमंडल एवं अभयारण्य को है। यही भितर ही प्रश्न आसे, देखिपे तुम प्रथम प्रश्न से अभयारण्य प्रश्न अच्छी। आउ बहिर आमर संरक्षित जैवमंडल 3 ख रे अच्छी, एपटे 1 ख रे संरक्षित जैवमंडल अच्छी। केवल पार्थक्य है जे केते मार्क क्वेश्चन आसिले आमे केते केते लिखिबा ताहा इंपोर्टेंट है। तो प्रथम प्रश्न अच्छी अभयारण्य क्या कहती, संरक्षित जैवमंडल कहले तुम्हें कौन बुझ, जातीय उद्यान क्या कहती। यही सब प्रश्न गुड़ी को आमे गोटी गोटी आमे डिस्कशन करी आमे याकू बुझिबा। ताहेले पाठ्यपुस्तक रे तुमर प्रथम रे अच्छी संक्षेप रे उत्तर लेख। एथिरे बेसी किछि लिखिबार नहीं, मुख्यतः 2 ରୁ 3टा पॉइंट लिखिदेले सफिशिएंट। तापरे पार्थक्य दर्शाओ, 2 मार्क रो क्वेश्चन आसे, तो 2 मार्क रो क्वेश्चन पई 2टा पार्थक्य आमे लिखिदेले आ किभली भाबरे लिखिबा ताहाकू मध्य आमे डिस्कशन करिबा। तापर संक्षिप्त टिप्पणी लेख, गोटे कीवर्ड थिबो वन्यप्राणी संरक्षण बोर्ड, ए भलिया जो लेखा है जे ताहाकू आमे संक्षिप्त टिप्पणी 2 ରୁ 3 धाड़ी मध्य रे आमे लिखि नेबा, ताहेले आमे भलो मार्क पाइबा।
तापर प्रश्न आसीबो जे जदि शॉर्ट प्रश्न आसे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर पशु गुड़िक केउठारे देखा जाती चमरी गाई चिता बाघ कोस्त्री मृग यह 1 मार्क संबलित प्रश्न आसे ताहेले टू दी पॉइंट आमे केवल जहा उत्तर ताहाको आमे लिखि नेबा तापर अछि हमर भारतर संरक्षित जैवमंडल संबंध रे लेखो यह लॉन्ग क्वेश्चन आसे ताहाको टिके आमे डिस्क्राइब करी मिनिमम 2 पैराग्राफ पाखा पाखी लिखिबा 1 रु 2 पैराग्राफ लिखिबा ताहेले ए प्रश्न गुडी को अछि तमरो बुक रे ताहाको आमे गोटे पटे गोटे डिस्कशन करिबा प्रथम प्रश्न संक्षेपर उत्तर लेख कहिछि अभयारण्य काहाकू कहंती अच्छा जे जानिछ कहबा पई चेष्टा करिवो जे अभयारण्य काहाकू कहंती उत्तर करिबा पई चेष्टा करो निश्चित भाव रे हा बुझिबार गोटे विषय काहाकू आमे आजिकाली विभिन्न प्रकार सरकारଙ୍କ द्वारा जीवजंतुଙ୍କ ପାଇଁ संरक्षित अरण्य को अभयारण्य बोली कुहा जाए हाँ निश्चित भाव रे सठिक उत्तर देथिबो ताले देखिबा यहा को आहुर टिके भलो भाव रे बुझिनबा वेरी गुड उत्तर देथिबा पई तेबे अभयारण्य काहाको कुहा जाए अभयारण्य प्रश्न रे ही उत्तर रहिछि अभय अरण्य जेउठारे पशु पक्षी तथा सेई अरण्य रे बसवास करबा प्रत्येक लोकंकर जेतेबेले तांको अभय मिलिबो तांको कोनोसी भय रहिबो नै ताको अभयारण्य कहिबा ताको केवल डिस्क्राइब करी हमरो लिखिबार अछि ताहिले आमे जेतेबेले लिखिबा सेतेरे लिखिबा आमे जे अबाधरे पशु पक्षी शिकार करिबा फळरे वन्यप्राणी प्रायतः लोप पाई बसिलेनि तेणु केतेक विशेष प्रकार रो पशु पक्षी एठारे ध्यान देबो पिला माने विशेष प्रकार रो पशु पक्षी सुरक्षा तथा अभय देवा निमित्त सरकार को संरक्षित प्राकृतिक निवास स्थान बा जंगल को अभयारण्य कहा जाए एथिरे कम सुरक्षा व्यवस्था रही सबुठार मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मु एहा को ही भाबे जे एठारे कम सुरक्षा व्यवस्था रही ध्यान देबो एहा को आमे आगु को जाई डिस्कशन करिबा एथिरे ही सब किछि अलगा अछि अभयारण्य जातीय उद्यान संरक्षित जैवमंडल एही सुरक्षा व्यवस्था केते मात्रा रे अछि सेहितरे ही डिफरेंशिएट करा जाय तेबे एथिरे कम सुरक्षा व्यवस्था रही एठारे वन्य प्राणी को सुरक्षा निमित्त विभिन्न कार्यक्रम पई अनुमति दिया जाय थाए एवं एही अरण्य रे किछि उत्तम उपादेय कार्य पई जथा जदि सेई पाखरे कोनोसी अधिवासी माने जदि बसवास करछंती सेमाने सेटाकू पशुचारण करिबा पई जाई पारंती किछि मात्रा रे तांको अनुमति मिले पर्यटन पई से स्थान को बुली जाई पारंती लोक माने से पाखर थिबा अधिवासी माने जंगल जात द्रव्य जथा कि महुल हैला विभिन्न प्रकार काठ जदि सुखिला काठ जदि पड़ीछि तमे गोटा गछ काटी के आनी परिबो नाही किंबा वन्य जंतुकर शिकार करि परिबो नाही केवल आमे एते काम करि परिबा जे सेठारो आमे सुखिला काठ आहरण करि परिबा विभिन्न जीविका निर्वाह करिबा पई अभयारण्य कारण एठारे कम सुरक्षार व्यवस्था अछि हला एते आमे लिखिबा एवं लास्ट रे आमे लिखिबा भारत रे समुदाय 490 टी अभयारण्य अछि एवं ओडिसा रे 18 टी अभयारण्य रहिछि पशु पक्षी एवं वृक्षलतार सुरक्षा करिबा पई तेबे एठारे लास्ट में गोटे नोट रखिछि समस्ते बुझिबा पई एटा को लिखिबार नाही हमर प्रश्नर उत्तर रे जे अभयारण्य जातीय उद्यान संरक्षित जैवमंडल ए तीनिटी को ए जो सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि तीन भाव रे विभक्त करा जाय थाए अभयारण्य रे सबुठारु कम सुरक्षा व्यवस्था थाए एटाकू आमे साधारण लोक माने जाई परिबा तेटरे काठ इत्यादि आनी परिबा जदि सुखिला जदि अछि पशुचारण पई जाई परिबा जातीय उद्यान रे किंतु एहा निषेध थाए तथापि मध्य आमे पर्यटन पई से स्थान को जाई परिबा तेबे जातीय उद्यान को बुझिबा पई तमे माने गोटे जिनिस बुझिबो जातीय उद्यान एवं जो चिड़ियाखाना थाए ता मध्य रे प्रत्येक समय रे पिला मानको मध्य रे डाउट आसे जे जातीय उद्यान एवं चिड़ियाखाना मध्य रे फर्क कोन अछि बा डिफरेंशिएट कोन अछि डिफरेंस कोन अछि तो जातीय उद्यान रे तमे माने देखिबो जे लोक माने ही पिंजरा मध्य रे थांती एवं से स्थान को बुली जानती से गाड़ी भितर तमे बसिथिबो ता सामना रे बाघ जाई कि ना गोटे कोनोसी हाथी को या पे हरिण को से जाई कि शिकार कर दबो ताकू खाई दबो तमे से भितरे बसि कि ना देखुथिबो तांकू माने पशु पक्षी को कोनोसी डर नाही से माने तम गाड़ी इत्यादि को भाबिबे सेटा भी कोन गोटे एभरिया गोटे वस्तु जहा को खाई हबो नाही किंतु भूल रे जदी तमे ता भितर बाहर को जदी चली आसो ताले से माने तुमको खाई देबी पारंती कारण एटा खाद्य आसी गला मुक्त रे बोली से माने भाबी नै पारंती तेबे जातीय उद्यान रे सुरक्षार व्यवस्था टिके सशक्त थाए एठारे आमे पर्यटन पई जाई परिबा एवं एठारे पशु पक्षी अबाधरे विचरण करंती
ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏଠାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଯିବା ଏବଂ এই ସ୍ଥାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯିବା ଏବଂ ପଶୁଚାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଯିବା ଏଠାରେ ମନା ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ତିନିଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଗକୁ ଯାଇ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବାରେ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏବେ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାର ଡିସ୍କସନ କରି ନେଇଛେ, ତଥାପି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭୂମିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ସେଥିରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଟିକେ ବୁଝିନେବା, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ବୁଝିନେବା। ହେଲେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ମାନେ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ଯଦି ଏଠାରେ କୌଣସି ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବି ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଯେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତତ୍ ସହିତ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦିଟା ବି ପଢିଲେ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 12 ଗୋଟି ଅଛି ଆମର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ମାଇକକୁ ଅନ୍ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ବି ତାହାର ଆଖାପାଖି ତିନି ଜିନିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୁହ। ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିୟମ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେବା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ରଖିଛ। ତେବେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ବିଶେଷ ଗଛଲତାକୁ ହେଲା, ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ଚାରିଟା ପ୍ରଜାତି, ଯେଭଳିକି ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା ଜୀବ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ବାଘ ବି ଥିବ, ସିଂହ ବି ଥିବ, ହରିଣ ବି ଥିବ, ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକିନା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ। ହେଲା, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଶେଷ ଗଛଲତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଯଥା ସାତପୁରାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଶାଗୁଆନ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଠାରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତଥା ବିଶେଷ ଗଛଲତାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ପଶୁଚାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମି ଅଧିକାର କରିବା ନିଷେଧ, କାଠ କାଟିବା ନିଷେଧ, ଶିକାର କରିବା ନିଷେଧ ତଥା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଷେଧ। ତେବେ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 89ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ହେଲା, এইଭଳି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ରଖିବା। ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତାକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ତମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏଇ ତିନିଟି ହିଁ ଆସେ। ତେବେ ଚାଲ ବୁଝି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ତିନିଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଏତେ ଜାଣିନେଲ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ କରିପାରିବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣର ପ୍ରକାର, ହେଲେ କାହା କାହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ।
तेबे जातीय उद्यान रे वन्यजंतु सुरक्षा को मुख्यतः ध्यान दिया जाए और विशेष प्रकार वृक्ष लतार ध्यान रखा जाए। संरक्षित जैव मंडल रे परिसंस्थार समस्त प्रकार जीवन सुरक्षा माने सही भूखंड रे बसवास करुवा जेते जीवजंतु अछंती ता वृक्षलता होई पारंती, पशुपक्षी होई पारंती, कीटपतंग होई पारंती, तत्सहित जदि कोनसी मूल अधिवासी रहउचंती सेमाने मध्ये होई पारंती तांकु मध्ये एठारे संरक्षित करा जाय। तेबे एथिरे नियम कोन रहिछि पार्थक्य आधार एबे देखिबा जे अभयारण्य पई वन्यजंतु सुरक्षा आईन 1972 रे नियम प्रणयन करा जायतिला। तेबे जातीय उद्यान पई कोन नियम रहिछि वन्यजंतु सुरक्षा आईन 1972 अनुसार एहार मध्ये सुरक्षित करा जायछि, किंतु संरक्षित जैव मंडल यूनेस्को द्वारा रखा जायछि याकू चयन करा जाय एवं एथि पई सुरक्षार प्रावधान रखा जाय। ध्यान दब समस्ते जे अभयारण्य जातीय उद्यान राज्य सरकार द्वारा परिचालित होउथिबा बेले संरक्षित जैव मंडल यूनेस्को द्वारा परिचालित होइथाय। हले तापरे जिबा सुरक्षा स्तर कोन रहिछि अभयारण्यर और जातीय उद्यान जैव संरक्षित मंडल हले एदरे देखिबा सुरक्षा स्तर अभयारण्य रे सबुठारु कम रहिथाय। हला एटाकू तमे पशुचारण करिबा पई जाई परिबो, काठ जदि सुखिला काठ पडिछि ताले तमे आनी परिबो। हला ए भितरकू अबाधरे लोक माने जाई पारंती। जातीय उद्यान रे किंतु अभयारण्य अपेक्षा अधिक नियम सुरक्षा स्तर बढ़ाई दिया जाय। एठारु तमे किछि आनी परिबो नाही, संग्रह करि परिबो नाही। संरक्षित जैव मंडल रे संरक्षण परिमाण सबुठारु अधिक हला एठारे संरक्षण परिमाण सबुठारु अधिक रही थाए। तेबे मानवीय कार्यकलाप पई कोन सब नियम रहिछि देखिबा जे अभयारण्य रे सीमित परिमाण रो अनुमति रहिछि माने किछि अनुमति अछि। जातीय उद्यान रे अनुमति टोटली नाही, तमे माने जाई ही परिबो नाही से भीतर को केवल पर्यटन आकार रे तमे आबद्ध गाड़ी मध्य रे तमे जाई परिबो भीतर को केवल देखिबा पई। तमे माने विभिन्न वीडियो रे देखिथिबो जे गोटे गाड़ी मध्य रे कोन करंती गोटे एमती जाल टाइप रो थिबो ता मध्य रे गाड़ी मध्य रे बसिकिना लोक माने जाइकिना जंगल सफारी रे जाइकिना जीवजंतु माने किभଳି रहुछंती सेठारे देखिकिना आसंती। हला सेटा से जातीय उद्यान रो गोटे एग्जांपल। हला तेबे संरक्षित अरण्य रे कोन हुए मानवीय कार्यकलाप पई निषेध रही थाए। केवल बफर जोन एवं ट्रांजिशन जोन दुईटा जोन थाए जेउ थाए तमे पसी परिबो, सेंट्रल जोन को कोर को तमे जाई परिबो नाही। तापरे आसीबा सीमा निर्धारण। हला सीमा निर्धारण अभयारण्य पई सठिक विवरणी कोनोसी नाही, यार सीमा केते दूर पर्यंत अछि यार सठिक विवरणी किछि दिया जाय नाही, किंतु जातीय उद्यान पई नियम द्वारा स्पष्ट भाबे निर्धारित करा जायछि। संरक्षित जैव मंडल पई मध्ये नियम द्वारा स्पष्ट भाबे निर्धारित करा जायछि। तेबे नवीकरण पिला माने एबे ध्यान देबो टिके जे अभयारण्य को परिवर्तन करा जाय जातीय उद्यान रे परिणत करा जाय परिबो। अपग्रेड माने तमे जेमिति एबे नवम श्रेणी पढुछ आगु जेकी दशम पढि परिबो, किंतु पुनी दशम गला परे पुनी तो नवम पढि परिबनी। ठीक से बढिया अभयारण्य को आमे जातीय उद्यान रे परिणत करि परिबा एवं जातीय उद्यान को कोन करिबा जातीय उद्यान तळ स्तर को जाई परिबो नाही, जातीय उद्यान आउ तळ स्तर को बा अभयारण्य होई परिबो नाही। एहा होची तार गोटे डिफरेंशिएट हला। संरक्षित जैव मंडल जातीय उद्यान अभयारण्य एहार अंश होई रही पारिबे माने अभयारण्य एवं जातीय उद्यान संरक्षित जैव मंडल गोटे छोटिया छोटिया अंश होई रही पारिबे। ताहेले एही पार्थक्य आधार रे तमे प्रत्येक प्रश्न गुडिकर उत्तर निश्चित भाव रे करि पारिबो। तेबे आगो को बढ़िबा पिला माने जे पार्थक्य दर्शाओ जदि आसे ताहेले केमिति लिखिबा समस्ते ध्यान दबो। जातीय पशु जातीय पक्षी पार्थक्य हमरो दर्शाइबार अछि। तेबे एहा को लिखिबा कि भଳି गोटे साइड रे लिखि देबा जातीय पशु, गोटे साइड रे लिखि देबा जातीय पक्षी। कागज को पूरा फोल्ड करिकिना दि भाग कर देबार अछि। एठारे जदि पॉइंट 1 लिखली ताहेले एठारे मध्ये पॉइंट 1 दबा एवं ताहा दी पॉइंट मेळ खाउतबा कथा। देखो मु केमतिया लिखिछि बाघ को भारतर जातीय पशुर मान्यता मिलिछि, मयूर भारतर जातीय पक्षी भावरे मान्यता पाइछि। गोटे डिफरेंशिएट हे गला हला। एटा गोटे डिफरेंशिएट हे गला जे बाघ को जातीय पशु कहा जाय, मयूर को जातीय पक्षी कहा जाय। द्वितीय रे कोन लिखिबा जे एहा भारतर शक्त सशक्तता दया तथा वन्य प्राणी संरक्षण पई समर्पणर प्रतीक साजे जातीय पशु हला। सेही भଳି जातीय पक्षी कोन हुए एहा भारतर संस्कृति वैभव तथा सौंदर्यर प्रतीक साजे। ठीक सेही भलिया तृतीय पॉइंट कोन रहिबरे पिला माने बाघ संख्या वृद्धि निमित्त देशर विभिन्न स्थान रे व्याघ्र प्रकल्प कार्यकारी करा जायछि
ଯଥା ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର କ'ଣ ରହିଛି? ମୟୂର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। এইভাবে দেখো তিনোটি পয়েন্ট হয়ে গলা ডিফরেনশিয়েট আমি করদেলে এইভাবে যদি লিখিব তাহলে ভালো মার্ক মিলিব। দি পয়েন্ট দুইটাকু ডিফরেনশিয়েট বা তার বিভিন্নতা পার্থক্য দর্শাউথিবার দরকার। এবে দ্বিতীয় প্রশ্নকু যা যাকি পার্থক্য দর্শা অছি যে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পরিষদ এবং বন্যপ্রাণী সুরক্ষা নিয়ম দুইটা শুনিবাকু আখাপাখি সমান লাগুছি, তথাপি মধ্যে এর ডিফরেনশিয়েট করিবা দেখিবা কোন ডিফরেনশিয়েট অছি। সেই ভাবে লিখিদেবা প্রথমে উপরে লিখিবা বন্যপ্রাণী পরিষদ, এপটে লিখিদেবা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা নিয়ম। তেবে 1900 প্রথম পয়েন্ট লিখিবারে বিলে 1972 মସିହାରେ ভারতীয় বন্যপ্রাণী পরিষদ গঠন করা যাইছি। তেবে এর প্রথম পয়েন্ট কোন হবো? 1972 মସିହାରେ বন্যপ্রাণী সুরক্ষা নিয়ম প্রণীত হইছি। ডিফরেনশিয়েট হলা এঠারে ভারতীয় বন্যপ্রাণী পরিষদ গঠন করা যাইছি লিখিলে, এঠারে লিখিলে সুরক্ষা নিয়ম প্রণীত করা যাইছি। এবে দ্বিতীয় পয়েন্টে কোন লিখি পারিবা যে বিলুপ্ত হয়ে যাউথিবা বন্যপ্রাণীଙ୍କର প্রজাতি গুড়িকু সংরক্ষণ করিবা নিমিত্ত দিগদর্শন দেবা এই পরিষদর মুখ্য কার্য। যেউ বন্যপ্রাণী গুড়িক বিলুপ্ত হয়ে যাউচন্তি তাঙ্কু সংরক্ষণ দেবা নিমিত্ত মার্গদর্শন করিবা হলা। এ গোটে পরিষদ বা সংস্থা তো এ কোন করিব? মার্গদর্শন করিব কিভଳି ভাবে আমি এ বিলুপ্ত হয়ে যাইতুবা বন্যপ্রাণী গুড়িকর সুরক্ষা করি পারিবা। তথা এর বন্যপ্রাণী সুরক্ষা নিয়মরে কোন হবো? দ্বিতীয় পয়েন্ট তার অপোজিট দুর্লভ তথা নিশেষ হয়ে যাউথিবা প্রজাতি গুড়িকর ব্যবসায় বা ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করিবা পাই এই নিয়ম উদ্দিষ্ট। যে দুর্লভ নিশেষ হয়ে যাউথিবা প্রজাতি গুড়িক অছন্তি, জীবজন্তু গুড়িক অছন্তি, বেআইন ভাবে লোক মানে তাঙ্কু মারিদেবা দ্বারা সেমানে যে দুর্লভ হয়ে যাউছন্তি আউ মিলু নাহান্তি বা নিশেষ হয়ে যাউছন্তি, সরি যাউছন্তি, সেমানଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଏହି ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଷଦ ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଆଧାରରେ କଣ କରାଯାଇଥିବ? ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିଂହ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ହେଲା। এইভଳିଆ ତମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାର ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ତାହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। এটা গলা ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶା ଆସିଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବା। প্রথম প্রশ্ন আসিগলা যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বোর্ড, এবে জস্ট পড়িছে পার্থক্য দর্শাবে সেই সমান প্রশ্ন হ্যাঁ, যে বন্যপ্রাণী মানଙ୍କର সংরক্ষণ পাই ভারত সরকার 1972 মସିହାରୁ ଏକ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বোর্ড গঠন କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍ଗ। ଏହା ଲେଖିବ ତମେ, ଏହା ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ସରକାରକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ। ସି ରେ ଲେଖିବା ଯେ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ କହିଲେ କଣ ବୁଝ କହିଲେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା। আচ্ছা কইবা পাই চেষ্টা করো তো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বোর্ড কহিলে কোন লিখিব? দুইটি পয়েন্ট হেলে কহিবা পাই চেষ্টা করো। বন্যপ্রাণীଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 1972 ମସିହାରୁ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ভেরি গুড, বহুত বঢ়িয়া ହେଲା। ତ ଆମେ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବା 1972 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ବୋର୍ଡକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଙ୍ଗ। ତୃତୀୟରେ ଲେଖିବା ଏହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା যে সংরক্ষিত জৈবমণ্ডল কাহাকু কুহাযায়? সংরক্ষিত জৈবমণ্ডল কাহাকু কুহাযায়? এহাকু প্রশ্নর উত্তর আমি কোন লিখিবা দেখি নেবা সমস্তে।
संरक्षित जैवमंडल रे भूमि को प्राकृतिक अवस्था रे रखा जाय थाए एवं एठारे समस्त प्रकार प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी संरक्षण करा जाय। भारत रे केउ स्थान रे अछि नंदा देवी सुंदरबन इत्यादि भली समुदाय 12 गोटी जैवमंडल अछि। ओडिसा रो सिमिलीपाल रे एकमात्र संरक्षित जैवमंडल अछि हला। भारत रे 12टी एवं ओडिसा रो सिमिलीपाल रे गोटिए संरक्षित जैवमंडल अछि। तेबे एठी एक निर्दिष्ट सीमा रेखा मध्यस्थ समस्त प्राणी और उद्भिद को अधिक सुरक्षा बलय मध्य रे रखी संरक्षित करा जाय जहा को हमें संरक्षित जैवमंडल कहू। एहार संक्षिप्त टिप्पणी आसिले तमे एही बलिया 2 रु 3टा पॉइंट निश्चित भाव रे लिखिबो। तापरे नेक्स्ट प्रश्न को जिबा। आसाम रो मानस जातीय उद्यान एहा जदि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबा पई आसे ताहेले कोन लिखिबा। चलो चेष्टा करो कहिबा पई। आसाम रो मानस जातीय उद्यान जदि आसीबो ताहेले कोन लिखिबो। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଗଣ୍ଡା ବନ୍ୟ ମହିଷ ବାର୍ହା ଦବନ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଘ ଠେକୁଆ ଅଜଗର ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି। वेरी गुड। अच्छा तमे जो कहलो डायरेक्टली कहलो कि एहा हेउची जैवमंडल किंतु प्रश्न आसीची ध्यान दबो बहुत सुंदर उत्तर देइछो। तथापि मते छोटिया करेक्शन टे करनबा जे आसाम रो मानस जातीय उद्यान उद्यान कथा प्रथम रे हमकु लिखिबार अछि। ताली डायरेक्टली जैवमंडल प्रथम लिखिबानी प्रथम लिखिबा आसाम राज्य रो मानस हेउची गोटे जातीय उद्यान निजर जीवजंतु रे विविधता तथा प्राकृतिक सौंदर्य पई आसाम रो एही मानस जातीय उद्यान प्रसिद्ध। एहाकू आहुरी कोन कहा जाय एहाकू संरक्षित जैवमंडल रो अंतर्भुक्त मध्य कराय जाय। आमे प्रथम रु डिफरेंशिएट समय रे पढितिले पिला माने जे जातीय उद्यान अभयारण्य एहा कहार अंश होई परिबे संरक्षित जैवमंडल रो अंश होई परिबे। तेबे आसाम रो मानस जातीय उद्यान मध्य सेही बळी गोटे जातीय उद्यान होइथिबा सत्वे एहा संरक्षित जैवमंडल रो मध्य एक अंश। एही मध्य रे कोन सब अछंती हाथी गंडा बारसिंगा बरा मांकड़ बाघ ठेकुआ कुंभीर अजगर इत्यादि अनेक गुडी जीव एठारे अछंती जहाकू कि सुरक्षा देबा पई एठाकार जातीय उद्यान प्रतिश्रुतिबद्ध हैला। एहा समस्त लिखि परिबा जानि परिबा। तेबे आगु बढ़िबा पिला माने संक्षिप्त टिप्पणी रे एतोटी प्रश्न थिला ताबरे हमें केतोटी शॉर्ट क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करिबा। जे प्रथम प्रश्न चमरी गाय केउ स्थारे देखा जानती। चमरी गाय केउ ठारे देखा जानती कहबा पई चेष्टा करिवो। चमरी गाय चमरी हिमालयर पार्वत्य अंचल एवं नेपाल और भारतर सीमा मध्य रे देखा जानती। अच्छा डायरेक्टली लिखि परबा। वेरी गुड बहुत सुंदर उत्तर रखिजो। नेपाल एवं भारत रो जो सीमा निकटवर्ती हिमालयर पार्वत्य अंचल रे चमरी गाय देखा जानती बा देखिबाकू मिलंती हैला। नेक्स्ट अछि चिताबाघ। चिताबाघ के स्थान रे देखा जानती कहबा पई चेष्टा करो। चिताबाघ मध्य प्रदेश गुजरात चिताबाघ मध्य प्रदेश ओडिसा रो बरगढ़ जिल्ला रो देब्रीगढ़ फुलबाणी रो बालीगोड़ा एवं संबलपुर रो रेडाखोल। वेरी गुड बहुत सुंदर समस्ते बहुत बढ़िया पढ़िजो। एतर प्रश्न गुड़िक बड़ा बहुत सुंदर भाव तमे उत्तर रखि पारिबो। ताकू देखि नबा आउ थरे जो माने देखि नदेलो गुजरात रो गिर अरण्य रे आमे चिताबाघ देखिबाकू पाऊ। ओडिसा रो बरगढ़ जिल्ला रो देब्रीगढ़ रे आमे चिताबाघ देखिबाकू पाऊ। आउ केउ स्थान रे फुलबाणी जिल्ला रो बालीगुड़ा वनखंड अंचल रे मध्य देखिबाकू पाऊ। संबलपुर जिल्ला रो रेडाखोल वनखंड रे मध्य आमे जो खलासुणी अछि से स्थान रे मध्य आमे चिताबाघ देखिबाकू पाऊ। देखो केते गुडी हे गला बहिरु पूरा तन तन करी खोजिबो एवं प्रत्येक जीव मानकर सेपरेट करी गोटे नोट प्रस्तुत करनबो जहा द्वारा माने उत्तर करि परिबो हैला। तापरे आसीबा नेक्स्ट प्रश्न हैला। कस्तूरी मृग ते समान पाखापाखि हमर जो प्रथम रे पढिथिले ता कस्तूरी मृग केउ ठारे देखा जानती। जम्मू काश्मीर एवं हिमालयर पाददेश रे। हां हैला एथे दुईटा प्रश्न उत्तर रखिबो। वेरी गुड हैला बहुत सुंदर उत्तर रखिजो। जम्मू काश्मीर रो डांजीग्राम हैला गोटे मन रखिलो। तापरे भारत नेपाल सीमा रो निकटवर्ती पार्वत्य अंचल रे चमरी गाय देखिबाकू मिलंती। एठारे मन रखिबा पई तम मानक पई गोटे छोटिया ट्रिक देखो। सेई कस्तूरी मृग एवं चमरी गाय दी जण हिमालय पार्वत्य अंचल रो पाददेश रे देखिबाकू मिलंती। सेई भारत नेपाल सीमा निकटवर्ती
ହିମାଳୟର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଚମରି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଏବଂ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଭିତରକନିକା। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ, ଭିତରକନିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର, ଭିତରକନିକା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ ସବୁ ଭିତରକନିକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ? ଲୁଣା କୁମ୍ଭୀର, ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡା ଏବଂ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଠିକ ଉତ୍ତର ରଖିଛ। ତ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତରକନିକା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ? ଲୁଣା କୁମ୍ଭୀର, ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡା ଏବଂ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଚନ୍ଦକା ଅରଣ୍ୟ। ଚନ୍ଦକା ଅରଣ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ ସବୁ କରାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଚନ୍ଦକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ରଖିଛ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଏହା ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ହାତୀ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏହା ଅଛି, ଲେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ, ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ? ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ବନ୍ୟ ମହିଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଲେଖିନେବ ହେଲା, ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ଯେ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଏହା ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ? ସିଂହ, ଠେକୁଆ, ଚିତା, ସମ୍ବର, ନୀଳଗାଈ, ଚୌସିଙ୍ଗା, ଚିକାରା ହେଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତାପରେ କର୍ବେଟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବାଘ, ହାତୀ, ତେନ୍ଦୁଆ, ହରିଣ ଏଇଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ହେଲା। ଏହାକୁ ଲେଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବାରେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖିବା ହେଲା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଭାରତୀୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଏଥିରେ କିଛି ଅଧିକା ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତ କିଭଳି ଲେଖିବା ଦେଖିବା। ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିନେବା। ଏଥିରେ ଲେଖିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ 12 ଗୋଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଯାହାକି ଶିମିଳିପାଳ ହେଲା। ଏଠି ଆରାମରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ 11ଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟିଏ ତ ଲେଖିନେଲେ ଶିମିଳିପାଳ, ଅନ୍ୟ 11ଟି କଣ ଅଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନନ୍ଦାଦେବୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ, ମାନସରେ ଅଛି ଆମର ସିକିମର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ଆସାମରେ 2ଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି ମାନସ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦିବ୍ରୁ ଶେଖାୱା ହେଲା। 2ଟା ଅଛି ଆସାମର। ତାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବଙ୍ଗ, ତାପରେ ମେଘାଳୟର ନୋକ୍ରେକ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମାରୀ, ତାପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି 2ଟି, ନୀଳଗିରି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନ୍ନାର ଉପସାଗର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନ୍ନାର ଉପସାଗର। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଖିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଗ୍ରେଟ ନିକୋବର। ଏଇ 12ଟି ହେଇଗଲା ଆମର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରାମସେ ଲିଖିପାରିବା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତରେ କେତୋଟି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଅଛି, ସମୁଦାୟର ନାଁ ଲେଖିଦେଲ। ଏଠାରେ କଣ କରାଯାଏ? ଆହୁରି ଗୋଟେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଭାରତର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଉତ୍ତର ରଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଯେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ ସବୁ କରାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିନେବା। ଯେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଅରଣ୍ୟକୁ ତଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କରାଯାଏ। ଏହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଶୁଚାରଣ ନିଷେଧ। ଏହା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ 89ଟି ଅଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଗୋଟି ଅଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଲେଖିନେବା। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରାୟ 217ଟି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ 80 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ
ଜଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 34 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଦେଶୀୟ ଏବଂ 46 ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମତୋଳା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ତାହା ପାଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଥିଲା, ପରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଦିଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ, ଭାରତରେ କେତେଟି ଅଛି ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଏହା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତନ୍ନ କରି ଲେଖିବାକୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଯେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 1972 ମସିହାରୁ ଏକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିବା 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 12 ଗୋଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, 89 ଗୋଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, 490 ଗୋଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ 27ଟି ବ୍ରାଘ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ହରିଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି କେବଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବା ଏଥିରେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅରଣ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଶୁଚାରଣ ନିଷେଧ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିଷେଧ। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏହା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତମର ବହିରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ତମେ ୟାକୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ 12ଟି ଯୋଉ ଅଛି ତାହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। এইଭଳିଆ ତମେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍ ଆଣି ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ 12ଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ତାହାକୁ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯେ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦା ଦେବୀ, ଏହା ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ସିକିମର କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା 2 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦିହାଙ୍ଗ ଦିବାଙ୍ଗ, ଏହା ତୃତୀୟ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଆସାମରେ 2ଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନସ ହେଲା, ଏଟା 4 ହେଲା, ଏବଂ ଦିବ୍ରୁ ସେଖାୱା ଏହା ହେଲା 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିବା ମେଘାଳୟ, ମେଘାଳୟରେ ଅଛି ନୋକ୍ରେକ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଆସିବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ସୁନ୍ଦରବନ ଅଛି ସେଠାରେ, এইটা ହେଇଗଲା ଆମର ସପ୍ତମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ, এইটা ହେଇଗଲା 8 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ଅଛି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ 2ଟି ଅଛି, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି 10 ଏବଂ ମାନାର ଉପସାଗର 11, ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବଶେଷରେ ରହିଛି 12 ନମ୍ବର, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। এইଭଳି ତମେ 12 ଗୋଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳକୁ ତମେ ଖାଲି ମ୍ୟାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ବାରମ୍ବାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ এইଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତମେ ଉତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏହା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲା ପରେ ତମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ
तुम परीक्षा उपयोगी केतोटी अतिरिक्त प्रश्नोत्तर दिया जायछि एहाकु लिखि नियो एवं एहाकु परे तमे घरे करबा पई चेष्टा करिवो एहा गृह कार्य तुम पई तो एहाकु लिखि नियो।